Dalam 4 tahun terakhir, transaksi melalui e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan. Transaksi e-commerce semakin populer dengan menjamurnya perusahaan retail online. Seberapa signifikan sebenarnya peningkatan pengguna serta bagaimana tren e-commerce dalam beberapa tahun ke depan akan saya bahas selengkapnya dalam transaksi dan proyeksi e-commerce di Indonesia. Kita lihat dulu untuk pertumbuhan dari pengguna ataupun pertumbuhan konsumen online di Indonesia sejak tahun 2013 hingga proyeksinya untuk tahun 2016. Di tahun 2013 ada 4,6 juta orang Indonesia yang merupakan konsumen online di tanah air. Kemudian di tahun 2014 ada peningkatan sekitar 1,3 juta orang. Dan di tahun 2015 jika kita lihat peningkatannya memang dari tahun ke tahun ini cukup signifikan karena jika kita lihat ini 1,3 juta peningkatannya di sini dari tahun 2013 hingga tahun 2014, sementara dari tahun 2014 ke tahun 2015 ini lebih dari 1,5 juta orang, sehingga memang tiap tahunnya sendiri pertumbuhannya memang cukup signifikan. Dan di tahun 2016 diproyeksikan akan lebih tinggi lagi, bahkan sekitar 1,3 juta orang mencapai 8,7 juta orang pengguna ataupun juga konsumen online di Indonesia. Walaupun angka 8,7 juta orang ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pengguna internet Indonesia yang diperkirakan bahkan lebih dari 100 juta, tepatnya 102 juta pengguna internet di tahun 2016 ini, sehingga hanya 10% saja. Kalau kita lihat angka 8,7 juta orang dari pengguna internet di Indonesia sebanyak lebih dari 100 juta orang, sehingga tidak mencapai bahkan 10%. Dan jika bandingkan juga dengan 250 juta penduduk di Indonesia, ini bahkan hanya 4% saja yang merupakan konsumen online di Indonesia. Bandingkan dengan penduduk di Malaysia, 50% ataupun setengah lebih dari penduduk di Indonesia ini merupakan konsumen online di Malaysia, sehingga memang masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 4% dari total penduduk Indonesia sepanjang tahun 2015 kemarin. Dan jika kita lihat untuk barang-barang apa saja yang paling menarik ataupun yang paling banyak dibeli oleh konsumen Indonesia, kita lihat di tahun 2015 ini pertumbuhannya untuk penjualan e-commerce untuk fashion, tepatnya untuk pakaian dan sepatu, ini mencapai 99,1%, sementara di tahun untuk barang-barang elektronik ini pertumbuhannya mencapai 71,5%. Biar saya tuliskan di sini 71,5%. Kemudian untuk pakaian, sepatu dan fashion lainnya 99,1%. Sementara di tahun 2015 ini untuk kosmetik, makanan dan juga obat-obatan ini pertumbuhannya mencapai 37,6%. Sementara untuk furniture ini lebih tinggi lagi 75,8%. Dan kita lihat di tabel-tabel berikutnya ini merupakan proyeksi dari pertumbuhan keempat barang yang paling dilaku, yang paling banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia, yaitu fashion untuk baju dan sepatu, kemudian barang elektronik, kosmetik, makanan dan juga obat-obatan serta furniture. Kita lihat di tahun 2016 memang pertumbuhannya tidak setinggi di tahun 2015, diproyeksikan untuk fashion hanya 27%, seperti tahun 2017 22,5%, untuk tahun 2018 hanya 21,2%. Diperkirakan sehingga untuk produk fashion, baju dan juga sepatu ini diperkirakan tahun 2015 merupakan puncak tertinggi dari pertumbuhan penjualan e-commerce untuk produk fashion. Sementara untuk elektronik ini bahkan mengalami kemunduran, diproyeksikan untuk tahun 2017 hingga tahun 2018 pertumbuhannya bahkan tidak mencapai 20%, hanya di tahun 2016 mencapai 33,9%. Kemudian untuk produk makanan, kemudian kosmetik dan juga untuk obat-obatan ini juga trennya akan menurun, diproyeksi untuk tahun 2016 hingga tahun 2018 lagi-lagi tidak mencapai 20% setiap tahunnya pertumbuhannya. Dan untuk barang furniture ini masih cukup signifikan, pertumbuhannya rata-rata masih di atas 20%. Untuk tahun 2016 diperkirakan tahun ini untuk pertumbuhan penjualan barang-barang furniture melalui online ataupun melalui e-commerce ini masih tumbuh yang paling tinggi dibandingkan dengan 3 jenis produk lainnya, itu sebanyak 41%, kemudian diikuti oleh 2017 sebanyak 20,4%, dan di tahun 2018 kembali turun untuk potensi pertumbuhan penjualan produk-produk furniture di online hanya mencapai 18,2%. Dan jika kita lihat nilainya, dari nilai untuk penjualan barang-barang tersebut yang sudah saya sebutkan secara e-commerce tahun 2015 ini dalam juta dolar, sehingga ini mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk
barang-barang produk berupa baju dan juga sepatu, kemudian barang elektronik mencapai 1,2 miliar dolar. Untuk kosmetik dan makanan serta obat-obatan ini mencapai 569 juta dolar Amerika, bukan rupiah, juta dolar Amerika. Dan yang terakhir adalah untuk barang furniture ini mencapai hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk proyeksi di tahun ini, walaupun pertumbuhannya memang kita lihat tadi yang baru saja saya sampaikan menurun, namun untuk nilai sendiri ini masih cukup signifikan pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun 2015. Proyeksi untuk penjualan produk fashion secara e-commerce ini mencapai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga ada penumbuhan sekitar 6,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk barang elektronik mencapai 1,6, kemudian diikuti oleh produk kosmetik 675 juta dolar Amerika Serikat, dan untuk barang furniture ini akhirnya tembus angka 1 miliar dolar Amerika mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian di tahun 2017 dan 2018 untuk proyeksinya kembali ada pertumbuhan, kecuali untuk barang fashion yang diperkirakan akan sedikit mengalami penurunan dari maksud saya tetap naik ternyata menjadi 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk barang elektronik ini paling sedikit, hanya pertumbuhannya 2 miliar dolar Amerika Serikat, diikuti oleh produk kosmetik dan juga furniture. Dan di tahun 2018 masih akan terus terjadi pertumbuhan, walaupun kembali pertumbuhannya tidak setinggi pada saat 2014 hingga tahun 2015. Untuk tahun 2018 untuk produk fashion di e-commerce ini diperkirakan penjualan mencapai hampir 4 miliar dolar Amerika Serikat. Lagi-lagi masih paling tinggi. Produk fashion seperti misalnya baju dan juga sepatu ini masih menjadi kontributor tertinggi untuk penjualan e-commerce di Indonesia. Bahkan tahun 2018 diperkirakan akan mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat nilainya. Dan jika kita lihat untuk pelaku-pelaku e-commerce di Indonesia, mana yang paling populer, mana yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia? Kita lihat yang pertama adalah Lazada. Ini 34,8% responden ini mengatakan bahwa Lazada adalah e-commerce yang paling populer di Indonesia saat. Hello everyone, my name is Alia Jekina Bahira. I'm from Group 10. Today I would like to explain the presentation about economic institution. So, why studying economic institution, especially digital platform, is very important. It's the most important thing driving innovation, growth, and job creation right now. The digital economy has changed how business work and given them new ways to do business, and it has also changed how people act as customers and given them more power. There's also 3 technological revolutions that reorganize production and in the process transform social life. First, the agricultural revolution. In Britain, industrial revolution was made possible by the agricultural revolution of the 18th century. Food production went up because of new ways to farm and better ways to breed animals. This led to a rise in the number of people and better health. Second one, there is industrial revolution. Before the Industrial Revolution, economies were based on farming and making things by hand. After Industrial Revolution, economies were based on big business, machine, and the factory system. Existing industries become more productive and efficient as new machines, power sources, and ways to organize work were introduced. Next, we have the information resolution, such as post-industrial society. The information revolution is a time of development that has the potential to make a substantial impact on people's life. This revolution can be traced back to the rise of computer technology, and the fact that this technology is continuing to progress seems to make it inevitable that it will have an effect on people's everyday life. Sectors of the economy. The 3 revolutions just described reflect a shifting balance among the 3 sectors of a society's economy. A sector is an area of the economy in which business shares the same or related business activity, product, or service. What's primary sector? Primary sector is the part of the economy that gets raw material from the natural world, is called primary sector. Next, we have secondary sector. Secondary sector is also known as the manufacturing industry. Its primary function is to prepare raw resources or materials supplied by the primary sector for use in goods and services.
Next, we have tertiary sector. Tertiary sector of the economy is concerned with service. It is distinct from both secondary, manufacturing, and primary sectors, which concerns extraction such as mining, agriculture, and fishing. Next, we have the global economy. Global economy expands economic activity with little regard to national border. This activity also has four major, such as global division of labor, products passed through many nations, national government no longer control the economic activity within their borders, and last, few business control a vast share of the world's wealth. Capitalism is an economic system in which natural resources and the means of producing goods and services are privately owned. Justice in a capitalist system amounts to marketplace freedom. Three distinct features: 1. Private ownership of property, 2. Pursuit of personal profit, and 3. Competition and consumer choice. Socialism is an economic system which natural resources and the means of producing goods and services are collectively owned. Justice in a socialist context means meeting everyone's basic needs in a roughly equal manner. Three distinct features is collective ownership of property, pursuit of collective goals, and government control of the economy. The alternative systems. Communism, a hypothetical economic and political system in which all members of a society are socially equal. Welfare capitalism, an economic and political system that combines a mostly market-based economy with extensive social welfare programs. State capitalism, an economic and political system in which companies are privately owned but cooperate closely with the government. Work in the post-industrial economy. The dual labor market, primary labor market, jobs that provide extensive benefits to workers. Secondary labor market, jobs that provide minimal benefits to workers. Labor union, organizations of workers that seek to improve wages and working conditions through various strategies. Decline of unions. Shrinking industrial sector, service jobs are unlikely to be unionized. Professions. Prestigious white-collar occupations that require extensive formal education. Theoretical knowledge, self-regulated practice, authority over clients, orientation to community rather than self-interest. Self-employment, unemployment, and underemployment. Self-employment, earning a living without being on the payroll of a large organization. Every society has some unemployment. Jobs disappear as occupations become obsolete. Business change the way they do business. Companies downsize or close. The underground economy. Economic activity involving income not reported to the government as required by law. Most of us occasionally participate in the underground economy in small ways. Much of the underground economy is due to criminal activity. The largest segment is people who fail to report legally and earn income on their tax returns. Race and gender in the workplace. In the past, white men have been the mainstay of the U.S. labor force. In the future, more workers will be women and minorities. The workplace must develop programs and policies that meet the needs of a socially diverse workforce and encourage everyone to work together effectively and respectfully. New information technology and work. Computers are de-skilling labor. Computers are making work more abstract. Computers limit workplace interaction. Computers increase employers' control of workers. Computers allow companies to relocate work. Corporations, organizations with a legal existence, including rights and liabilities apart from those of its members. A few large corporations dominate the U.S. economy. Economic concentration has created conglomerate, a giant corporation comprising
many smaller corporations. Federal law forbids monopoly, the domination of a market by a single producer. Oligopoly, the domination of a market of few producers, is legal and common. Interview summary. Tessa is one of the people who very often use digital platforms to support her daily activities. Tessa very often uses Shopee to buy daily necessities. Said Tessa, Shopee is very easy to use and efficient, then there is also a discount from Shopee points, so that makes Tessa very happy to shop. But sometimes, Tessa also finds merchants with poor service. The second one, there is Naira. Naira is one of the people who often use Gojek to support her daily activities. Naira feels that Gojek really helps make her life easier. Naira uses Gojek to order food, buy goods, and also take Naira to campus. Naira said that Gojek is very practical for everything, but sometimes when there is no signal, Naira can use the Gojek application.